الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baiknya umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anugerah yang Allah berikan kepada kita Allah jaga sampai akhir hayat kita, sehingga selalu tergolong daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang penuh berkah dan mulia daripada Sayyidul Ayyam di hari Jumat ini. Dianjurkan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap mudah-mudahan di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karunia terbesar Allah berikan kepada kita dipertemukan kembali dengan bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bulan dan waktu daripada sumber anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dan bersumber daripada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernyataan tersebut Allah tegaskan dalam hadis qudsi. Allah mengatakan kepada Nabi, laulaka ma khalaqtul akwan. Ya Rasulullah, seandainya aku tidak menciptakanmu, niscaya aku, kata Allah, tidak akan pernah menciptakan yang lainnya daripada alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karenanya bukti ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat dan anugerah yang terbesar, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat iri para nabi dan para umat-umat terdahulu. Mereka para nabi, para rasul, para umat-umat terdahulu, juga mereka dibacakan oleh para nabinya tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka serentak menjawab, Allahumma ja'alna min ummatihi. Ya Allah,
jadikan kami semua daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka alias meninggal dunia. Tanpa meninggal dunia, taubat mereka selamanya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hamparan di muka bumi ini sebagai tempat ibadah mereka kepada Allah, sehingga dimanapun mereka punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umatnya Nabi Musa. Ketika umat Nabi Musa ingin beribadah kepada Allah, maka Allah tidak izinkan kecuali pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya antara 60 sampai 70 tahun, namun di hari kiamat ternyata pintu surga ditutup oleh Allah, kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di depan pintu surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terbukalah pintu surga. Walaupun umat ini keluarnya di akhir zaman, namun masuk surganya lebih dahulu daripada umat-umat sebelumnya yang usianya ratusan tahun. Dan masih banyak lagi Allah perlihatkan kepada Nabi Musa tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Musa pun mohon kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, inni istafaituka bi risalati wa bi kalami fad'un nas liya'budunani. Wahai Musa, aku sudah menjadikan dirimu sebagai manusia pilihanku, sebagai rasul yang membawa risalahku, maka tugasmu ajaklah manusia untuk menyembahku. Oleh karena saudara, berdasarkan kisah ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah jadikan kita, Allah takdirkan kita, Allah ciptakan kita, Allah tentukan nasib kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan sebaik-baiknya umat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita sia-siakan keistimewaan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mari kita jadikan diri kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada jalan lain menuju Allah. Tidak ada satupun amal ibadah yang diterima oleh Allah. Tidak ada satu hajat yang dikabulkan oleh Allah. Tidak ada dosa yang diampunkan oleh Allah, kecuali semua melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anak kita untuk selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah keluarga kita untuk mengenal daripada sosok pribadi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan mereka dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur, dan itulah salah satu pertanyaan siapapun di antara kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur dengan satu pertanyaan, wa man nabiyyuka, siapakah nabimu? Kalau di dunia kita tidak pernah mengenal Nabi Muhammad,
Kalau di dunia kita nggak pernah menghidupkan syariat Nabi Muhammad, kalau di dunia kita nggak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bagaimana mungkin ketika ditanya siapa Nabi Muhammad? Yakinlah kita akan bisa menjawab daripada pertanyaan mereka tersebut. Sudah, oleh karenanya di bulan Maulid inilah kesempatan kita pada Nabi Muhammad SAW untuk terus mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bihi bi nafsihi وثنى بالملائكة المسبحة للقدس وثلثكم أيها المؤمنون. وقال الله تعالى قائلا علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصرنا وانصر المسلمين. اللهم انصرنا وانصر جيوش المسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.